Wakristo wapendwa na wasikilizaji, tunaendelea na mafundisho yetu inayoelekea namna gani kutetea imani yako ya Kikatolika. Gisi Petro mtume anasema katika Petro wa kwanza kipindi cha 3 mstari wa 15 mpaka 16, anasema muwe tayari kumjibia kila mtu anayewauliza ninyi sababu ya matumaini mlio nayo, lakini fanyeni vile kwa upole na heshima, mkiwa na dhamiri njema, kusudi katika mambo wanaowateta ninyi wala wanaochongea mwendo wenu mwema katika Kristo wapate haya. Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. Yafaa kila Mkristo apate kujua kutetea imani yake, ili yule anayemuuliza maulizo kuhusu imani yake apate mpatia jibu. Ulizo ambalo utajibia ni ulizo la 4: mtu anapokufa roho yake inakuwa katika hali gani? Est-ce que les âmes sont conscientes ou inconscientes? Tunaposoma maandiko matakatifu tunaona kwamba kisha kifo kuna maisha, la vie après la vie. Tunaposoma Luka kipindi cha 16 mstari wa 19 mpaka 31, tunaona kwamba kuna masimulizi kati ya Ibrahimu, Lazaro na tajiri. Lazaro alikufa, tajiri akakufa, na Ibrahimu alikuwa anashakufa zamani. Lakini walipokufa ile siku, Lazaro akafurahi, akaenda kifoni pa Ibrahimu, tajiri akateseka motoni, na kuonesha kwamba motoni alikuwa anajua vile vilipitika hapa duniani. Jua aliambia Ibrahimu atume Lazaro kwa jamaa, kwani aliacha ndugu zake watatu ambao walisha hapa duniani katika hali ya giza. Unaposema wafu hawajui kitu, wewe ndio haujui kitu. La tajiri alijua kwamba aliacha ndugu zake hapa duniani, ile tekosien, na alijua kwamba anateseka motoni. Aliambia Ibrahimu nateseka pa motoni. Unaposema hujui kitu, ujue ke alijua kwamba anateseka, ile tekosien de sa souffrance, na alijua kwamba duniani aliacha watu 5. Na tunaposoma kitabu cha Mhubiri kipindi cha 12 mstari wa 7, inasema kwamba mtu anapokufa uvumbi inarudia udongoni kama ilivyokuwa mbeleni, nayo roho itamrudia Mungu aliyeitoa. C'est Dieu lui-même qui le dit. Mhubiri 12 mstari wa 7. Kila Mkristo ambaye iko na Biblia asome ile Biblia. Mtu anapokufa mwili nazikiwa na roho inamwendea Mungu. Jungo nazoa kusema wakati ule mnasema roho ziko mbinguni, Mungu ndio anasema mtu anapokufa udongo na dodi na udongo na roho inamwendea Mungu. Ndani ya kitabu cha Mhubiri cha Hekima kipindi cha 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3, Hekima kipindi cha 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3, inasema roho za watu wanyofu ziko mikononi mwa Mungu, wala masumbuko hayatawashika. Machoni pa watu wapumbavu walionekana kama wamekufa, na kufariki kwao kulizaniwa kuwa mshiba, na kutengwa nao mbali nasi kulizaniwa kuwa upotevu, bali wao wakaa na amani. Hekima kipindi cha 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Watu wazingine makanisa wanasema wao hawana ile kitabu cha Hekima. Kama hali ile kitabu cha Hekima, wasome Mhubiri. Juu kila Biblia inakuwa na kitabu cha Mhubiri, yafaa kusoma Mhubiri 12 verset 7. Roho za watu wanyofu ziko mikononi mwa Mungu. Na tunaona waziwazi wakati Elia alimfufua mtoto wa mjane wa Sarepta katika kitabu cha kwanza cha Wafalme kipindi cha 17 mstari wa 12, ombea juu ya marehemu, roho ambayo ilikuwa imetoka ndani ya mwili ikarudia tena ndani ya mwili, na ule kijana akafufuka. La mort c'est quoi? Kifo ni mgawanyo wa mwili na roho. Mtu anapokufa mwili na roho vinakuwa metengana. Roho ambayo ilikuwa imetaka enda kwa Mungu ya ule kijana ikarudia tena ndani ya mwili wake akaishi tena. Na wasomea, Bwana akasikiliza sauti yake Elia, na roho ya yule mtoto
ikamrudia ndani yake, akaishi tena. Ni kusema roho inapotoka ndani ya mwili inaenda na kisha sala ilirudia. Nile ambayo maandiko imetuangazia na inatuangazia. Romains chapitre 17 verset 22. Na tunaposoma Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 17 verset 2 à 3, tunaona wazi wakati Yesu Kristo aligeuka sura, Elia na Musa walizungumuza naye pa mlima Tabor. Elia alikuwa na shatwaliwa mbinguni na kumisha miaka zaidi ya 1000. Tunaposoma Wafalme wa pili kipindi cha pili mstari wa kwanza mpaka wa 10, nasema Elia alitwaliwa mbinguni mwili na roho. Na tunaposoma Ukumbusho 34 verset 1 à 10, Musa yeye alikufa wakamuzika Moabu. Kumiaka umesha ku 13e siècle. Yesu alipofika hapa duniani, Musa ambaye alienda mbinguni kisha kuzikiwa na Elia ambaye alipotolewa mbinguni mwili na roho, siku Yesu aligeuka sura, walishuka wakazungumuza na Yesu Kristo. Walitoka wapi? Walitoka mbinguni. Msome Matthieu chapitre 17 verset 2 à 3. Na ndio maana Yesu Kristo mwenyewe anasema katika Matthieu chapitre 22 verset 32, anasema mimi si Mungu wa wafu bali wa wazima. Les morts ne sont pas morts. Unasoma ile utaelewa. Na katika Ufunuo 6 kipindi cha 6 mstari wa 9 mpaka 11, Apocalypse 6 verset 6 à 9 à 11, inasema unaposoma hapo tutasikia roho za mashahidi ambao waliuawa zilipandia mbinguni na zinasimulia na Mungu zikimuuliza, si wewe utahukumu wale ambao walitua duniani? Na Mungu akawaambia wachunge mpaka siku ya hukumu. Mungu mwenyewe anasimulia na roho ambazo zilikufa na zilikumbuka kwamba ziliuawa na watu duniani. Inafaa ujue kwamba wafu wanajua waliuawa duniani, lakini walijua. Na ndio maana tumeona kwamba mtu anapokufa anaenda mara moja karibu na Mungu. Unaposoma 2 Corinthiens 5 verset 8, Paulo mtu alikuwa anatamani sana akufe kusudi muone Yesu Kristo pale pale. Na anaduile maneno katika barua Paulo mtume kwa Filipi kipindi cha kwanza mstari wa 23. Filipi chapitre 1 verset 23. Paulo mtume anasema ninatamani sana kuaga dunia niwe pamoja na Kristo. Il était pressé. Alikuwa anataka kufe kusudi muone Yesu Kristo. Gisi maandiko imesema mtu anapokufa mwili unazikwa udongoni, lakini roho inamtazama yule ambaye alitoa. Na tunaposoma Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka kipindi cha 23 mstari wa 43, Luc 23 verset 43, ule mwizi ambaye alikufa karibu na msalaba wa Yesu, Yesu alimwambia na kuambia leo hii utakuwa pamoja nami katika paradiso. Ni kusema ile siku alikufaka aliingia pamoja na Yesu Kristo, aliingia katika paradiso. Tumeona kwamba mtu anapokufa roho inakuwa na ufahamu na mwili naziko dongoni, lakini roho inamwendea Mungu aliyeitoa. Na sasa tutajibia katika ulizi unaokuja, namna gani kusikia ufufuo wa siku ya mwisho kama roho iko karibu na Mungu. Ni ulizi ambao tutajibia, mufate vizuri na mupate kuangaziwa katika maisha yenu. Mimi ni padri wenu Kibonde Oswald, padri wa diocese ya Butembo Beni katika Kongo.